Dobro večer, dragi gledatelji i gledateljice. Četvrtu epizodu započinjemo jednom bolnom, ali savršeno prikladnom temom za mnoge od nas. Riječ je o perfekcionizmu. Nije bilo dobro, ajde ponovno. Dobro večer, dragi gledatelji i gledateljice. Četvrtu epizodu započinjemo jednom bolnom, ali savršeno prikladnom temom za mnoge od nas. Riječ je o perfekcionizmu. I to ne adaptivnom, nego neadaptivnom. Za nas perfekcioniste vole reći da imamo izraženu sklonost traženja dlake u jajetu i isklesanu sposobnost uočavanja i najmanjih sitnica, detalja i greškica. Dok drugi ljudi imaju poštapalice tipa ne znam ili znači ili jednostavno glavna poštapalica jednom perfekcionistu je moram. Oni su ljudi koji se teroriziraju nerealno visokim očekivanjima i stalno trče za tom nekom savršenošću koju nikako dostići. Stoga vam u uvodnom prilogu donosim spoken word pjesmu pod nazivom Biografija jednog perfekcionista. Pa pogledajmo prilog. Tara je osoba poput jedne od nas. U samokritici položila za crni pojas. Pati od sindroma nedovoljno dobra, tiranka svog unutarnjeg treba i moram. Ne oprašta si pogreške, uspjehe uspješno ignorira. Perfekcionizam doktorirala, svaki detalj analizira. I uvijek može više, jače, dalje, bolje. Ipak, svi ti uspjesi rijetko je zadovolje. U pravilu zahtijeva previše od sebe, mada svjesna je da stvara joj probleme, radoholičarski koji ne može stat. Samog ne shvaća ga dovoljno dobro da zna da to što radi sebi, atentat je na zdravlje, na tijelo, na dušu i njeno psihičko stanje. Nema ta za predaha, nema za stanke, nema za izgovora i nema te zamke da odvrati Taru, da odmori na tren. Uzme si zraka i pročita si refren. Vrijedim jer jesam bez obzira na sve. Nikad idem i od ruke i kad posve zakažem. Vrijedim i onda kad se ne sviđam baš svima. Vrijedim jer dišem, jer živim, jer me ima. Nećemo se zavaravati, a neće biti lako. Izaći iz zone komfora barem na kratko. Kvantni će biti skok, reprogramirat svoj sklop, eksperimentirat s nečim novim, maknut mikroskop s greškica i detalja, propalih projekata, razočaranja. Povjerenstvo za savršenstvo još ne postoji, pa previsoke kriterije valja preustrojiti. Postoji vrijeme za odmor i vrijeme za rad, vrijeme za tišinu i buku ponekad. Nekad je vrijeme za slušat, nekad za govorit, nekad ćeš požurit, nekad usporit. Vrijediš jer jesi bez obzira na sve. I kad ide ti od ruke i kad posve zakažeš. Vrijediš i onda kad se ne sviđaš baš svima. Vrijediš jer dišeš, jer živiš, jer te ima. Nakon spoken word pjesme upoznat ću vas s jednom osobom čija je biografija bila slična Tarinoj. Mlada se udala, mlada rodila dijete i vodila uspješne biznise. Trudila se biti idealna, majka, žena, prijateljica, kći, sestra. Uvijek je nastojala biti najbolja u svemu i bolja od svakog. Od poznanice koju bi vidjela 2 puta u 3 godine do svekrve koju je znatno češće viđala. Mislila je da će na taj način uspjeti pridobiti tuđu ljubav i poštovanje. Kasnije će se ispostaviti da se grdno prevarila. Njen je život bio Švicarska, skoro pa savršen. Naizgled se činilo da je imala sve što bi jedan čovjek mogao poželjeti, međutim, šta se dogodilo? Skužila je da je 20 godina živjela po tuđim pravilima. Pa kad se naumorila od silnih moranja i trebanja, život joj se preokrenuo za 180. Na bolje. Na fantastično. Danas je uspješna poduzetnica i investitorica koja sa svojom partnericom vodi 2 firme u Švicarskoj. Kad kažem da je uspješna, mislim fakat uspješna. Ona je jedna od onih osoba koja nema potrebu gledati emisiju Tko želi biti milijunaš. Može je danas samo voditi.
S velikim guštom. Danas vam predstavljam moju gošću Sabinu Kusoran. Sabina, dobrodošla. Hvala, Ena. Evo, pogledali smo uvodni prilog u kojemu sam kroz spoken word poeziju predstavila problematiku perfekcionizma. Ti si netko tko je imao nerealno visoka očekivanja od sebe i od drugih. Reci mi, po kojim si standardima u prošlosti prosuđivala sebe, a kako danas mjeriš svoj uspjeh? Duboki udar. Kako bi ti to odgovorila? Mjerila su bila uvijek van mene. Gledala sam, ako me neko recimo ne voli ili nešto ne odgovara, nekom ja ću sve učiniti da to popravim. A šta kad nisi uspjela to popraviti? Znaš šta, glumila sam. Uglavnom sam glumila kao, znaš, kad vidim da ne mogu, onda sebi kažem, ma u stvari, ni ja njega ne volim. Da. Znaš, ono, ma šta me briga, šta ko misli o meni. A u stvari sam samo to nekako prikrivala. Jes, prikrivala. A daj mi reci, čime danas mjeriš svoj uspjeh? Moj uspjeh je moja hrabrost da budem ja što približnija sebi. Wow. Onako kako sam ja iskreno, ali baš iskreno. Znači, bez sad da gledam šta će ko reći, šta će ko misliti, šta... Mislim, da krenem od svoje ćerke, pa nadalje. Najteži izbor koji perfekcionist treba donijeti kako bi živio ispunjen život je? Ma da izaberi sebe. Staviti sebe na prvo mjesto. Jest, ali to je, znaš kad, to svi kažu, Ena. Da, i već stavi sebe na prvo mjesto. Ma znaš, prvo misli na sebe. To je teorija. Ono, kako se to misli na sebe? Da, jes, bravo. Znači, ja sam to čitala, ne znam, mislim, gledaj, sve sam život to pročitala. I 20 godina svima govorila, ma znaš, ti prvo moraš misliti na sebe. Neko, recimo, ja sam sad nekome govorila kako treba da ljudi žive. Ma, znaš, ovako moraš biti sretan, jer sam ja izgledala stvarno sretna. Ja sad mene svi pitaju kako biti sretan. Ma prvo mislim na sebe, prvo ono... A ja, u stvari, sam sve činila da njima budem ta wow. Da izgledam ja tako sretna. Kad prestaneš da to činiš, u stvari, kad ne želiš da izgledaš da si sretan, nego kad si stvarno želiš da budeš sretan, onda nekad si sretan, nekad nisi. Da, vrlo je... Znači, sretan je, nije biti uvijek sretan. Ja sam mislila biti sretan je... Konstantno biti veseo. To je sreća. Ako mi se plače, ja sam nesretna, ne, šta je, gdje je problem? Wow, sad si se dotaknula jedne jako važne teme o imperativu sreće. U današnjem dobu stalno se ide na to, budi sretan, stalno neka visoka vibracija, stalno. Ok, sve je to divno, krasno, ali ljudi smo i postoji čitav spektar emocija koje je sasvim ok osjetiti. I kad ih ti prihvatiš, onda zapravo si otvaraš vrata da budeš zadovoljan. Upravo. Vrhunski. Što ti je u životu krenulo loše, a na kraju je ispalo sjajno? Ja bi mogla reći, Ena, da šta god da mi je krenulo loše, je svaki put ispalo sjajno. Kad nešto krene loše, to znači da kao da nam život kaže, dođe tu, znaš, i onako nas po glavi udara, pogledaj ovo, vidi šta radiš, pa jesi li sigurna da ćeš tim putem? Jesi li sigurna da je to ok za tebe? I tad, recimo, stvari krenu loše, jel? Šta znači stvari krenu loše? Znači da ne ide onako kako smo planirali. Da, u neželjenom smjeru, da. Kad sam, recimo, došla u Švicarsku, stigla u stranu državu, mogu reći da su mi tad stvari krenule loše, jer se dobro sjećam, imala sam 12 godina i svaku noć sam plakala, bila sam u izbjegličkom centru i moram učiti novi jezik i mami, tati, prevodim francuski i nemam pojma kako ja, sad mene su izabrali da ja prevodim francuski. Zašto? Zato što sam, eto, ja kao znala malo nešto kao engleski, pa eto, valjda znam i francuski. I prevoditi francuski. Ma eto, i francuski sam prevodila, a ono, znaš, pa kao šta kaže, ne znam ni ja šta kaže, ali eto, vjerovatno je to. Tako da sam vrlo brzo se morala tu adaptirati. Mogu reći da su tad, recimo, stvari mi krenule loše, mada sam bila dijete. Ali sad kad gledam, nije mi bilo lako. A poslije, naravno, da mi je ispalo izvrsno. Recimo, kad sam se razvela,
Isto mogu reći da su mi stvari krenule loše i jesu, mislim, uopšte nije bilo jednostavno. A ja sam čak i tad, kad sam se htjela razvesti, ja sam rekla, ma znaš šta, to će biti najbolji razvod koji ikad iko u životu vidio. Ma i to će biti odlično, znaš šta, bum, sve razne emocije. Ja sam htjela da se razvedem, ali da budem vesela, da budem... Ma nemoj. Ma da, pa ja sam bila ubijeđena, Ena, da je to moguće. Iskreno ti kažem, ubijeđena sam bila da je to moguće. I u stvari kad sam ušla u to, vidjela sam da nije tako jednostavno, da nije tako lako. Znači ja sad ne mogu uzeti samo izbaciti bivšeg muža, a vi sad svi ostanete. Mislim, i nema šanse, ne ide tako. I to je teško, još pogotovo kad imamo zajedničko dijete, to je naravno dodatna, jeste, ali mogu reći da eto nakon godinu dana ipak je ispalo dobro. Ok, nekada u životu jednostavno nam dođu situacije takve kakve jesu, trebamo otpuštati stvari, nekim novim otvoriti vrata, tako da svaka čast. Hvala ti na ovim odgovorima, a mi se vraćamo za sekundu. Evo nas natrag. Sabina, rođena si u Bosni i Hercegovini, jedan si dio života provela u Sloveniji i u djetinjstvu dolaziš kao izbjeglica u Švicarsku. Sama riječ izbjeglica sa sobom nosi mnoštvo predrasuda pa i proživljenih trauma, popraćenih različitim neugodnim emocijama kao što su recimo sram i strah. Ti si netko tko se nikada nije dao otrgnuti od svojih korijena. Od izbjeglice si postala milijunašica. Kako to? Evo ovako. Kako to, Ena? Ne znam ni ja. Mislim, kako bi ti rekla, ne znam. Ja sam uvijek se nadala, nisam se nadala, uvijek sam znala. Čak i danas kad pričam sa svojom mamom ili bratom, kad sam bila mlađa, uvijek sam govorila ja ću imati izvrstan život. Ali nešto, kako se kaže, ekscepcionel. Na francuski se kaže ekscepcionel. Izvanredno, da. Izvanredno, jest. I uvijek sam tako pričala i meni su stvarno uvijek govorila, ona nešto mašta. Sjećam se, ljudi su, ili familija, neko, Sabina je malo umišljena, onako. Znaš, Sabina, ona sad, ona je umišljena. I mama mi je baš neki dan rekla, sa njom pričam, kaže ona, pa ti si oduvijek znala da ćeš biti milijunašica, kao. Ja kažem milioner, ja ne znam da li se kaže. Pa to je to, ne razumijemo se. Ja kažem, pa kako sam znala? Kaže, sad ja hoću da tebi kupim neke hlače, ne znam, majicu. Ne, ti kaže, ideš ogrtač sebi da kupiš kad izađeš iz kupatila, da je to ono da si ti već izgledaš kao nešto ekstra, a niko te neće vidjeti. I to stvarno ono, kad ti ne želiš da pokažeš to nekom, nego samo za sebe, to znači da već ima da ti gledaš da ti želiš svoj kvalitetan život. Znači, klice su bile već i u djetinjstvu. Jesu. A što si naučila puno ranije nego drugi ljudi? To me u stvari mama puno naučila. Kako se adaptirati konstantno apsolutno svakoj situaciji. Kako da izvučem najbolje što mogu. Znači, ako mi je veći challenge, ja ću naći bolje rješenje. Znači, usmjerena si na rješavanje problema. Apsolutno. Konstantno. Reci mi, čega se većina ljudi plaši, ali ne i ti? Mislim da je neuspjeh. Ti se ne bojiš neuspjeha? Bravo. Mislim da je neuspjeh taj koji je ključan, jer neuspjeh u svemu, neuspjeh, apsolutno svaku temu možemo da dotaknemo. Svakoj stvari koju sam uspjela da se prilagodim, to je bilo zato što me nije bilo straha neuspjeha. Znači, hrabra si. Iznimno si hrabra. Pa eto, ako se to zove hrabrost, onda sam možda hrabra. Ovako, voliš pričati o tabu temama kao što je novac i siromaštvo. Jednom prilikom si izjavila nešto što me baš onako dotaklo. Kad si siromašan, moraš kriti da si siromašan. A kad si bogat, žele da se ne ističeš. Uvijek su mi govorili da je zlatna sredina najbolja, a ja sam uvijek sve činila da izađem iz nje. Znači, ja se sad ježim dok to izgovaram.
Ovo su bili savjeti koji ti se nikad nisu očito sviđali. Ne. Ipak, reci mi, koji je najbolji savjet koji si ikad dobila? Najbolji savjet... Znaš šta, mislim, Ena, da je najbolji savjet onaj koji mi iskoristimo. Jer ti možeš dobiti razne savjete. Znaš, možeš ti nekome dati savjet najbolji i ti znaš da je za njega najbolji savjet. Ali ako ta osoba nije spremna na taj savjet i misli da to nije to, znaš, ne slušam te, ne vidim, ne čujem ništa. Džaba sve. Pa taj savjet nije savjet. Jedan je koji sam iskoristila i koji mi je promijenio, mogu reći, život baš onako... Dobro. To je... Slušaj dobro. Slušaj. To je učini sve ono čega se plašiš. Sve što te plaši, uradi to. A sad ja sam onda uzela onako... listu i počela pisati čega me je strah. I svaki dan pokušavam da radim bar jednu stvar koja me malo plaši. Znači, tebe stalno treba strašiti i ti ćeš stalno napredovati. Ne da me neko straši, nego ja sama da vidim koji je moj strah. Nije isto. Nego baš moj strah koji je taj... Tebe ću pobijediti. Bravo. Jer tebe ću pobijediti, znači sebe ću pobijediti. I tu znači postaješ svaki put bolji. Kad već pričamo... Za sebe. Apsolutno. A kad već pričamo o strahovima, spomenula si i razvod. Razvod je jedna mnogima mrska tema o kojoj se ti ne sramiš pričati. Netko si tko je očigledno napravio potpuni zaokret u svom životu, razvela si se od svog bivšeg muža i danas živiš sa partnericom. Koju si laž najviše puta izrekla samoj sebi? Ja bih rekla... da sam mislila da živim svoj život i uspjela sam samu sebe da ubijedim da živim svoj vlastiti život. Ti dok živiš taj tuđi život, ti u stvari i ne želiš da vidiš da to nije tvoj. Jer da ga vidiš, tek onda bi pao u depresiju ili ne znam ni ja. Ali ta depresija ti je potrebna da promijeniš nešto. Jer bez depresije onda ti nastavljaš isti život, isti ritam. To je nevjerovatno kako čovjek uspijeva sam sebe da laži. Evo, živimo u kapitalističkom svijetu, ma koliko se to nekima sviđalo ili ne sviđalo, ti si očito netko tko jako dobro pliva u kapitalističkom sustavu. Ipak, što misliš? Koja su najveća ograničenja kapitalizma? Ja imam jednu rečenicu koja me uvijek, koja volim često da je kažem, postaješ ono što najčešće misliš. Znači, ako ti misliš da si ograničen, da te neki sistem ograničava, tako će i biti. Tako će i biti. Mi smo u pravu svi za... Ono što mislimo, mi jesmo u pravu za sebe. Evo, ja ću si mantrat da sam milionašica. Upravo to. Super, bravo, to si super rekla, to ima toliko ljudi, to je sad genijalno, ja sad mislim, ali nije to, upravo, ako ti kažeš ja ću mantrati, to znači već da ti ne vjeruješ u to, to je sam dokaz. Nego ti stvarno ono što vjeruješ, ti ideš prema tome. Da, poduzimaš konkretne korake na putu da to ostvariš. Da. I otvaraš takve situacije. Stvaraš sebi prilike. Stvaraš sebi prilike. Ispred tebe prođe milion prilika i ti nijednu nećeš vidjeti ni iskoristiti ako ne znaš da si neograničen. Odlično. Sad, nakon toga,
životni standard u Švicarskoj i životni standard na našim prostorima udaljeni su otprilike koja od Opre. Iz tvoje perspektive... Ti ćeš meni biti Opra, ja sam ti to odmah rekla. Vjerujem, dobro. Iz tvoje perspektive. Imaju li ljudi u bogatim državama moralnu obvezu pomagati ljudima u siromašnim državama? To tvoje pitanje je genijalno. Stvarno. Znaš zašto? Zato što moja prva ideja, ja sam uvijek to govorila, slušaj dobro, zašto sam ja htjela da budem, kao da uspijem u životu i da zaradim puno para? Ja sam rekla, ja strašno volim Bosnu, jer je to država u kojoj sam rođena. I rekao, ja ću u stvari postati bogatašca i cijelu Bosnu otkupiti. I sve će biti riješeno. Ja ću svima pomoći. To je moja bila kao vizija. Jer kad sam došla jednom baš kod mentora i sad ja kažem, ja ću, kao pita me koja je tvoja vizija, ja sad kažem, rekao, moja je vizija da pomognem jednoj cijeloj državi. Ja ću postati vrlo bogata. Kad budem vrlo bogata, ali baš milijarder, ne milioner, nego milijarder. Ipak treba biti milijarder da pomogu jednoj državi. Da bi otkupio državu. Jeste, da. I ja ću kao pomoći i tako. I sad, dobro se sjećam, u stvari nije bila mentorica, jel se kaže mentorica, kaže ona meni, vrlo interesantno. Znači, ti misliš da su ti ljudi toliko nesposobni i glupi da oni sebi ne mogu priuštiti to što ti sebi možeš priuštiti, jel? Pa znaš, oni su ipak u takvoj državi, ne mogu oni isto kao ja. Pa dobro, ne mogu isto, ali pošto si ti u boljoj toj situaciji, u boljoj poziciji, kako ti možeš da njima pomogneš da bi oni sebi mogli to priuštiti? Ili da bar idu prema tome. Jer ti uvijek nekog praviš u stvari, kako se kaže... Nesposobnim, ako ga već smatraš tako, jel? Ja sam, i onda sam posle sebe rekla, ok, i onda dođe, ne znam da li ima to, je li to na francuskom, kao bolje naučiti nekog da peca nego mu dati kao ribu, jel? Da. Tako da sam sebi, i onda sam tu rekla, ok, odustajem od ideje. Nije baš odustajem, nego moja vizija bila na nekom kao da sam ja spasitelj. Mnogi imaju sindrom spasitelja. Jest. I to sam u stvari vidjela. Znači, spasitelj, ako sam ja spasitelj, znači ima neko da je žrtva. Jer spasitelj privlači žrtve. A žrtve privlači spasitelje. I to super funkcioniše, jel? Ali nema tu ništa kreativno. Mislim, samo se nešto nadopunjava, nešto se popravlja, ali se ne kreira. A čovjek, ljudsko biće, je tu da kreira. I kreiraš u okolini u kojoj jesi sa drugim ljudima koji žele da kreiraju. Vrlo zanimljivo. To se nastavlja na moje sljedeće pitanje. Ti, osim što si investitorica, mentorica si ljudima koji žele svoje poslovanje podići na jedan viši nivo. S obzirom na korona situaciju, mnogi su se ljudi globalno našli u trenutku svog života kada su morali stopirati svoje poslovanje, kada su im se prihodi značajno smanjili. Ti si netko tko je u jeku globalne pandemije unaprijedio svoje poslovanje, usudila si se dići cijene svojih usluga i svojim ljudima, svojim klijentima, s njima postići veće rezultate. S obzirom na takvo jedno iskustvo, reci mi, koje su neophodne vještine koje svaki čovjek treba izgraditi za svog života da bi se na kraju krajeva lakše nosio sa ovakvim situacijama? Znaš, Ena, kad nešto bude neka situacija koja nije nama idealna, imamo dva izbora. Ili da gledamo ko je krivac i da pokažemo prstom zbog tebe ne mogu da dođem do toga čega želim, ili zbog ove situacije ne mogu da dođem do toga čega želim. I okej. I onda postaješ to što jesi. I to što najčešće misliš. Ako misliš da je tako, i bit će tako. I zbog te osobe nećeš uspjeti, i zbog te situacije nećeš uspjeti.
Ali ako kažeš unatoč tome... Jeste, i ako sebi postaviš pitanje, ok, kako ja mogu da dođem ipak do onog čega želim, i ako ne mogu da dođem do čega želim i da imam ono što želim ili da osjećam ono što želim, kako mogu da to uradim? Znači da je pitanje kako, a ne da već mi ako imamo odgovor, da je zbog ovog ili zbog onog. Gotovo. Ali nama ne rješenja i ne dolaze. Ako mi već znamo, pa mi znamo da neće uspjeti. Pa zašto bi nam došlo rješenje? Samo ispunjavajuće proročanstvo. Da. Nema rješenja i svakako neće nikad biti. Znači, ne postoji. Sad si me, bome, dobro motivirala. Hvala ti na tome. Hvala ti na ovim pa dubokoumnim odgovorima. Dobro si se snašla, odlično si se snašla sa pitanjima. Ja se već izvinjavam, jer stvarno nije mi uvijek sam se nekako tome... Super, ti to plivaš, dobro si se adaptirala. Super, odlično je, baš mi je drago. Hvala ti na odgovorima. Mi se vraćamo vrlo brzo. Evo nas natrag u brzopoteznim pitanjima. Sabina moja, postavit ću ti u idućih nekoliko minuta par smiješnih pitanja. Imaš 8 sekundi da odgovoriš na to pitanje. Ukoliko odlučiš da nećeš odgovoriti na to pitanje ili ne znaš odgovor na to pitanje, imaš zadatak. Taj zadatak je sljedeći. Odgovaraš na to pitanje tako što uzmeš lijevu, desnu ruku i po ustima odgovaraš. Znači, odgovaraš na pitanje ovako. To je to. Odlično, odlično. Važi. Dobro. Ajde, idemo. Jesi li spremna? Ma ja ću sve odgovoriti. Može. 3, 4, sad. Koja ti hrana najviše fali iz Bosne? Ćevapi. Ovo je bilo brzo. Najčudniji običaj u Švicarskoj? Jesti sir sa kruhom. Specijalitet. Koja je najčešća laž koju koristiš kad kasniš? Gužva u autu. Što je najskuplja stvar koju si slomila? Naočale, sunčance, ne znam. Skupe su bile. Kako se na francuskom kaže dozla Boga? Merde. Nije tako. Nismo razumjeli, ali dobro. Sjeti se najglupljeg teksta domaće pjesme kojeg znaš. Ne znam sve jednu pjesmu, nije moguće. Gotovo, iduće pitanje. Koliko je 43 plus 617? Tek sad ne bi znala. Dobro, idemo dalje, nastavljaš. Najgori poklon koji si ikad dobila? Najgori poklon koji si ikad dobila? Čarape. Što si nekome posudila, ali ti nikada nije vratio? Je li dalje mora? A ne mora više. Ok, šta sam? Šta? Kako? Knjigu. Što je najčudnija stvar koju si googlala? Koji brend odjeće ne vrijedi onoliko koliko košta? Gucci. Dobro, možeš da sad ponovi za mnom. Raskiseliše li ti se opanci? Raskišeli će ti se opanci? Nisam. To je bilo to. Hvala ti, Sabina. Nema na čemu je, no. Vidimo se brzo natrag. Evo nas natrag. Sabina, hvala ti na divnom druženju, odličnim odgovorima i zabavnim odgovorima. Evo, za sam kraj emisije, htjela si nešto poručiti našim gledateljima. Izvoli. Hvala, Ena. Ovako, znači, ako imate firmu koju želite da prodate sa područja bivše Jugoslavije, slobodno mi se javite na LinkedIn Sabina Kusuran. Napišite mi samo malu poruku da ste gledali emisiju i da znam da ste došli tim putem, pa možemo porazgovarati o raznim mogućnostima. Dobro smo se, lijepo smo se podružili, nasmijali, spoznali neke nove stvari, neke ovako za zapisati.
U ovoj smo se emisiji dotakli brojnih tema. Jedna od njih je perfekcionizam. Imali smo priliku čuti jednu impresivnu priču ex-perfekcionistice, žene koja danas živi svoje snove. A osim toga, dotakli smo se i teme kapitalizma, njegovih ograničenja. Mene zanima, naravno, za kraj uvijek, koje je vaše mišljenje, koji je vaš odgovor na moje sljedeće pitanje. Imaju li ljudi u bogatim državama moralnu obvezu pomagati ljudima u siromašnim državama? Pišite nam komentare na našem službenom YouTube kanalu jer se mi, kao što znate, veselimo voditi malo drugačije razgovore. Do iduće epizode, pozdrav!